Guys, so na-serve na po yung aming food. Ito yung chop suey. Inihaw na puset, adobong rice, at tuna belly. Yan, tuna belly. Ang sarap-sarap. At ang bango-bango, no? Yan. Yay! Kain na tayo. Ayan. Yeah. Love, love. Just mirror lang. Say hi. Lay-lay. No? No? Ang ganda ng view, guys. No? Sea view siya, guys. Sea view. Say hi. Ah, love, love. Ang ganda-ganda ng view. Ayan lang. May ibang paparating na ng guest, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Kain muna kami. Bye.